ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଆରଟିଆଇ ଫାଇଲ କରିଥିଲି ଆମର ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ଉପରେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ହଁ ଆମର ପିଆଇଜି ଆଡିସନାଲ ମାନେ ଭିଡିଓ ଏ ଭିଡିଓ ମତେ ଲେଟର କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2630 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆପଣ ଆସିକି ପେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିକିରି ସେ ମତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲି କର ତମେ 2630 ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦବ ସେ ତ କିଛି ମେନସନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି କେତେ ପେଜ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ସାଇଜ ତାପରେ ଏବେ ମୋ କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଡିପୋଟି ହବ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଏବେ ମୋ ମେନସନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ତମେ ଏମଜି ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛ ସେଥିରେ ତୁମେ କଣ କଣ ମାଗିଛ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ହଁ କୁହ ଯେ କଣ କଣ ମାଗିଛ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ କଣ ମାଗିଛ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ସାର୍ ମାଗିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୋ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଯେପରିକି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା ମାନେ ବରୁଆ କାନ୍ଦି ଘରଠୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଟୁ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲ୍ୟାଡ ଅଛି ସେସବୁର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ରିପେୟାରିଂ। ପଞ୍ଚମ ଥିଲା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ମାଗିଥିଲି 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଆରଟିଆଇ ଫାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଥିଲି। 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପେଜର ଜେରକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାଗିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କାମ ମାନେ ଯେତେ ସମସ୍ତ କାମ ମାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାମ ମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କାମ କେବେଠୁ ସେ ଦେବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ମେନସନ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ନା ସେ କେତେ ଯୋଉ ବର୍ଷ କେତେ ଫର୍ମରେ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଅଛି ସେ ଫର୍ମରେ ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡାଟା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେବେଠୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ବା ଏମଜିଏନଆରଏସ୍ କାମ ଯୋଉ 2006-07 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେବେଠୁ বা ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଧରନ୍ତୁ 7 କିମ୍ବା 8 ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେବେଠୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଗିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଡାଟା ନା 15 ବର୍ଷ ଡାଟା ମାଗିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷର ରାସ୍ତା କାମ 15 ବର୍ଷର ପୋଖରୀ କାମ 15 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଏ ଡାଟା ଗୁଡାଏ ପେଜର ଜେରକ୍ସ ଆଉ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏ 26,000 ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି ସେଇଆ ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେ ମିଷ୍ଟେକରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପେଜର ଜେରକ୍ସ ଦେବେ ଆପଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 2630 ରେ ହରଣ 2 କରିଦିଅନ୍ତୁ पर पेज को 2 टका हिसाब रे सी आपन जेरक्स पैसा लेबे 1315 पेज 1315 पेज ता देरे पोस्टेज जोड़ी पारंती किबा लेबर चार्ज जोड़ी पारंती बा जैसे जो काम ताकू जेरक्स करिया पई जहाँ पैसा खर्च हो सेति पई लेबर चार्ज जोड़ी पारंती धरन तो पाखा पाखी आपन को 1200 पेज रो जेरक्स आपन देबे। तो क्लियरली जेबे आपन फास्ट अप्लाई वर्तन करिया को जाउचंती बा फास्ट अप्लाई आपन डाकुचंती आपन जांतु आपन तो फास्ट अप्लाई करि सारछंती एबे फास्ट अप्लाई जे आपन डाकुचंती जे आपन डिनाय कर देछन जे जेहेतु आपन मेंशन करिनांती केते पेज जेरक्स देबे तेनो मु आपन पैसा पेड करि परिबि नाही। एबे जते बेले से फास्ट अप्लाई अथॉरिटी से वीडियो थांतो ए वीडियो थांतो जे था से तो आपन प्रश्न पचारबे जे आपन फास्ट अप्लाई काई करले आपन कहबे जे मते केते पेज रो जेरक्स देबे से लेकिना आपन कोन मागुचन मते डाटा दियो डाटा एग्नेस्ट रो पैसा देबे मु जो डाटा मागी जे आपन क्लियरली मेंशन करबे जे आपन केते पेज रो जेरक्स मते देबे आपन भलो काम करछन आनि नाथि प्रथम अप्लाई करिछन आइन कहूची जदि आपन कोनोसी यार अनसैटिस्फाइड हेले आपन सहमति नुहंती तेबे आपन प्रथम अप्लाई करिवे गुडाई जगह लोक से 10,000 15,000 20,000 30,000 पर्यंत मागी दोजति पैसा आपनकर फॉर्म पूर्ण करिवार कि असुविधा अछि आपन को वर्षर डाटा मागुत हम लेखिना ठीक अछि सेतरे से आपन को कहि पाथन जे को वर्ष डाटा दा पे क्यों जेहेतु से रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपन पैसा मागी सारछंती ऑलरेडी से डाटा प्रिपेयर कर सारछंती जो वर्षर वो डाटा प्रिपेयर हे सारछ तेनु जो वर्ष डाटा प्रिपेयर हेछि से डाटा रो फॉर्मेट होछि मु पेपर रो जेरक्स अनुसार नेबी से लिखिबे जे मु A4 साइज रो जेरक्स पेपर को पर पेज 2 टका मु 1000 किबा 1200 पेज देबी तार हला 2400 टका ता सहित जो जे जीव जेरक्स करिया पई
पैकिंग करिया पे ता लेबर चार्ज 200 300 टका एमिति हेले आपनकर 2630 टका होउछ जदि आपण हाता हाती नेबे 2630 टका डिपोजिट गले आपण हाता हाती नै जिवे जदि पोस्टल रे नेबे ते पोस्टल खर्च आपण देबे जे तो आपण हाता हाती लेखि हाँ मु व्यक्तिगत हिसाब नेबे आपण का पोस्टल खर्च पड़िबो नै तेणु एबे जेतेबेले आपण जाउचंती कोठी की फास्ट अथॉरिटी जब डाकी चंती आपण को आपण जानतु ता सीधा सड़क कहिबे देखंतु सर 2630 टका दबार मोर असुविधा कोनोसी प्रकार नाही 2630 टका मु देबी एई अनुसार से मते केते पेज रो जेरक्स दे मेंशन करि नाहंती क्लियर करी कोंतु थरे से सिखंतु जे लोकमान आईन जानि चंती एक्चुअली माने मो आगुरु जेतरा मो वीडियो करबा आरंभ करते ता आगुरु एमते गुडाय लोक को अनेक पैसा दे लेखि चंती जो माने कि डाटा मागु नाहंती आनिबा साहस करना गोटे माने साधारण मध्यवित्त परिवार बा गरीब परिवार लोक से आरटीआई मागे साहस करिबो नै पई जदि से 20000 टका दाबी करे से 20000 टका आनिबो को किछि मेंशन नै सेते आज्ञा तेणु आपण फास्ट अपील करिवे जब दरकार पर फाइनल अपील कर जदि आपण फास्ट अपील अथॉरिटी आपण सैटिस्फैक्शन आंसर न दियत आपण फाइनल अपील करिवे जे मो पैसा ठीक है दा सर। राज्य अछि मते जणा केते पेज रो जेरक्स दो मो पैसा देते क्लियर करी कोन जो पैसा दा सर राज्य अछि आपण 2630 मांगते 26030 मांगले मु देता किंतु मते केते पेज रो जेरक्स देबे कोन कर मु से जेरक्स अनुसार पर बाय दितो हिसाब रा आपण दे जदि बड़ साइज अछि मेंशन करंतु बड़ साइज जेरक्स जो करिसंती ता पे केते पैसा दका मु देबी एति पेज रो बड़ साइज रो जेरक्स हैछि बड़ साइज जेरक्स पे एति पैसा खर्च हैछि आपण लेखंतु A4 साइज रो जेरक्स है ता पे केते पैसा खर्च है ताको लेखंतु जेरक्स करिया पे केते पैसा खर्च हैछि लेबर ता ताको लेखंतु मु पैसा दका फेस करो सर ए सब रूल आपण जो एटा कोन छथि ए सब हमर क्राइटेरिया भीतर अछि ना क्राइटेरिया भीतर अछि जते बेले लेखा जाईछि आज्ञा जे आपण A4 साइज के 2 टका देबे एटा गाइडलाइन ना एटा को मु मनुर कोने ना आज्ञा गाइडलाइन